Ayan guys, panibagong video na naman ngayong gabi. Tara, samahan nyo ako. Ayan, may danggit dyan guys, nakatago, hindi kita. Pero ayan o. Diba? Meron yan. Ayan. Diba? Pwede na yan, good size yan guys. Ayan pa isa, labas yung kalahating katawan o. Diba? Dali. Dalawa na agad. Napakadali lang. Ganyan nakasimple guys. Yan. Ito pa isa. Hindi ko alam ang tawag dito. Pero good size na rin to. Pwede yan to. Yan. Medyo maliksi ah. Tinamaan guys. Pero hindi tinablan. Kaso nawalang namala eh. Isa pa. Ay po. Hindi tinamaan ah. Okay ah. So ayan. Pwede na nating damputin yan. Sabay tutok. Ayan o. Ayan o. Diba? Ganyan nakasimple eh, no? Tatlo na agad. Wala pang isang minuto, tatlo na tayo agad. Diba? Ganyan lang kabilis. So, ayan guys.